नॉर्थ वेस्ट में 2 स्क्वाड। I got supplies. सारी मां आगा चला कर रस करना। गयो ये चलो से स्क्वाड आयो भाई, तेको शर्म नहीं होती? I need a scope. वो समझ रहे हो तो क्या अपना आपको? आगा बंद था बछड़ी, बंद आया कैसा बछड़ी मेरा उसमें। यार यहाँ पे बड़ा चले गए। इमरजेंसी पिकअप। I got supplies. आगा मेरा उसका आगा बंदा थे, 2 स्क्वाड उतरे थे वहाँ। ए बंदा घर में साइड वाला में आगा मेरा पास था। सारी मारे तो कैंपिंग करते हैं। बाकी वापिस आया जा। Watch out. चला जा रस कराओ ऊपर रिपोर्ट स्टोरी पर। आजा कर चल 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 इन्हें मारो नॉकआउट करे। चल 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 भाई चल 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 मैं कवर देना, ठीक है कवर देना कवर देना। नहीं कैसे ये सुन सुन वाह यार कैंपिंग अच्छी तरह हुई। ले चल बढ़ 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 निकला।
यार नहीं, इस टाइम पे नहीं, इस टाइम पे नहीं। हट यार। आ जाओ। Watch out! Watch out! Watch out! एक और ड्रॉप के नीचे। एक और है, ठीक है, लास्ट बंदा इसका। एक और छे ना घर में Watch छे यहाँ out! पे यहाँ पे। Watch out! जय नहीं, जय नहीं, रहने दे, रहने दे। चल आजा, रश करते इस पे। I need attachments. I need attachments. चल भाई, चल 4 नंबर पे। गाड़ी में भरा लेते हैं ना पेट्रोल, उसको में से। बगिया रही सामने, बगिया रही, बगी वाला मारो। सारी मैं दो जे, आकाश दो जे। मारे स्पीड देख तू। आकाश आराम से, आराम से, आकाश आराम से। मुंह तोड़ो, मुंह तोड़ो, हम आ रहे घूम के, मुंह तोड़ो। अबे वो तो भाग रहे बग्गी लेके। गाड़ी पे, गाड़ी पे, गाड़ी पे। गाड़ी निकाल 4 नंबर। सारी मारिया ज्ञान तो बढ़े लो, वाह यार। गाड़ी अटकी गया था, निकल निकल निकल। आगे को मार लो, बस पार कर। ओपी। वो MG3 ले लो रे। ले चल, मैं इमरजेंसी पिकअप लगा रहा हूँ, ठीक है, वो बंदे को लूट ले, ऊपर आ ले वो। फिर निकलते इमरजेंसी पिकअप लगा रहा हूँ। सारी मारे तो हार्ट अटैक तो गया। अबे आका, इमरजेंसी पिकअप लगा वापिस आ। चला जा, 20 सेकंड और है। आजा भाई।
अरे उतरनू कहाँ से मार्क कर दो। यहाँ उतरा घर न पर नहीं, यहाँ नहीं यार। हाँ यहाँ उतरा घर न पाई जा। ए फ्लेयर पा आकाश, फ्लेयर फ्लेयर उतरी जा, फ्लेयर पाई जा। ये बड़ी बिल्डिंग का ऊपर उतरी जा, मजा होगा मारना की चलाना में। बंदा यहाँ Watch से out! Watch out! इन्हीं बिल्डिंग में। अरे ऊपर Help! भाई जाना मत, क्या करता है तेरे। नीचे कूदने की कोशिश कर। कोई ना कोई ना कोई ना। अगर नेट से नेट Thank you. Thank you. उनको ध्यान भटकाओ, नीचे कूदेगा नेट ना कूदेगा ऊपर। ओपी हाँ नेट ना कूदेगा ऊपर नहीं करना। Help! 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 चार नंबर याद है, चार नंबर याद है, टाइम की अगर देख दियो उनको मत दीजिए। Thank you. Attack the mark. Thank you. चार नंबर रिवाइव कर। चार नंबर आ लास्ट करता है, चार नंबर आ लास्ट करता है। अबे यार ये चार नंबर थोड़ा बोर्ड से एक नंबर को। Thank you. I got supplies. Awesome. अगर चिकन निकाल दिया यार, तीन ही बंदे बचे थे यार। हमारे वीडियो को हुआ है कंटेंट। Help! Watch out! Watch out! Watch out! Help! होगा देखेगा तो मार मार नंबर ना अनुक्ले Thank you. Thank you. स्मोक कर लेती 40। नहीं पिक मत ले, पिक मत ले, वो आयरो आका आयरो आयरो ओपन में।
घूमेगा जा पूरा घूमी रोटेट मार पूरा रोटेट घूमेगा ना इसी वो मारो ना राहुल राहुल का एक बार पाइछे राम और जंगले हो मारियो आगे मैं झाड़ पे ये आगे वाला झाड़ पचड़ी एका पचड़ी नहीं साइड वाला में एका साइड वाला में अरे झाड़ पचड़ी हां बस आगे वाला झाड़ पचड़ी बम नाखी था बम झाड़ पचड़ी से साइड वाला अब बस आई की तरफ हां ऊपर से का पचड़ी बस वो हां मेरी तरफ भागी गयो भैयू मैं तो वहां सोई लो साइड में ऊपर आई गो रे ऊपर आई गो ऊपर आई गो ऊपर चिकन निकलेगा का तू आयो को पछड़ी देख तारा आओ मार अबे यार भागी को सालो फुट साला फुट अरे यार नीचे आएगा राम की पेटी पास डालने राम की पेटी पास अरे नीचे का ना की रोतरे थोड़ा खड़ा होएगा तो ना Awesome. एक लूटी ले अब जल्दी फटाफट लूटी ले टॉक्सिक तो ला 1v1 आएगा आकाश जल्दी टैक्सी अंकल ना मारे कोई का क्या रस करता अब आएगो पत्थर झाड़ पछड़ी आयो अब तू गयो आकाश वाह यार झाड़ पछड़ी आयो तू भी नहीं बंदो तब आएगो Awesome. राम लखन अगर झाड़ पास नाक तो बम बोल मोलो तो कुछ भी बड़ा झाड़ पास वह 3 गोले एक साथ में निकालो ये बड़ा झाड़ तरफ जा आकाश MG3 निकाला खतरनाक डैमेज है एक साथ में 3 गोली मार के झाड़ दिख रहे थे दियो छोड़ दे सामने बड़ी खत्म Victory. We are the number one. I'm the puppet master. You listen to me. अरे बाला